You are the only participant in the conference. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. ॐ नमोऽर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति All participants are योगिनः muted and they can unmute themselves. कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकारजिनवर्णो कुन्दनो ध्वनिदिव्यनो चीन कुन्दध्वनियाप्या अहो आ गुरु काहनो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो हो शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुनकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। समयसार शास्त्र में श्लोक 109 पेज 257 109 श्लोक का भावार्थ वहां हम आए हैं। श्लोक 109 का विषय था कि आचार्य भगवान ने गाथा 161 62 63 में ऐसा कहा था कि भाव कर्म यानी शुभाशुभ भाव मोक्ष मार्ग का तिरोधायी भाव स्वरूप है। उसका अर्थ ऐसा किया था कि मोक्ष मार्ग को रोकने वाला जीव का भाव कर्म है। पुण्य पाप अधिकार में भाव कर्म का अर्थ करना है भाव पुण्य भाव पाप। जब भाव पुण्य भाव पाप उत्पन्न होता है तब जीव को सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र स्वरूप मोक्ष मार्ग प्रकट हो नहीं सकता। फिर से गुजराती में
સમયસાર શાસ્ત્ર, ત્રીજો અધિકાર પુણ્ય પાપ અધિકાર. પુણ્ય પાપ અધિકારમાં શ્લોક નંબર 109, પેજ નંબર 257, શ્લોક 109નો ભાવાર્થ ચાલે છે. વિષય તો એ ચાલે છે કે મોક્ષ માર્ગ યાની સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર એનો ઘાત કોણ કરે છે, એને તિરોભૂત કોણ કરે છે, એનો વિરોધી ભાવ કોણ છે, તો કે ભાવ કર્મ. પુણ્ય પાપ અધિકારમાં ભાવ કર્મનો અર્થ છે ભાવ પુણ્ય ભાવ પાપ. ભાવ પુણ્ય ભાવ પાપ જીવના જ અશુદ્ધ પરિણામ છે અને જીવના અશુદ્ધ પરિણામ જ મોક્ષ માર્ગરૂપી શુદ્ધ પરિણામને રોકનારા છે. મોક્ષ માર્ગરૂપ પરિણામને આના ઘાતક છે. મોક્ષ માર્ગરૂપ પરિણામના વિરોધી ભાવ છે, એટલે કે ભાવ પુણ્ય ભાવ પાપની જો પ્રગટતા થાય તો જીવ મોક્ષ માર્ગ પ્રગટ કરી શકતો નથી. એ વિષય ચાલે છે. એ વિષયમાં અમૃતચંદ્ર આચાર્ય દેવે શ્લોક 109 એનો ભાવાર્થ કર્મને દૂર કરીને, કર્મ કહેતા ભાવ કર્મને દૂર કરીને, ભાવ કર્મને દૂર કરીને એટલે જીવના અશુદ્ધ પરિણામનો નાશ કરીને જીવના ભાવ પુણ્ય ભાવ પાપરૂપ પરિણામનો નાશ કરીને પોતાના સમ્યક્ત્વાદી સ્વભાવ રૂપે પરિણમવાની, પોતાના કહેતા આત્માના સ્વભાવ રૂપે પરિણમવાની એટલે સમ્યક્ત્વાદી પર્યાય એને સ્વભાવ પર્યાય કેવી છે. પોતાની પર્યાયમાં એવી યોગ્યતા છે કે સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર ભાવરૂપે આત્મા પરિણમી શકે. તો સમ્યક્ત્વાદી સ્વભાવ રૂપે પરિણમવાથી મોક્ષના કારણરૂપ થતું જ્ઞાન, જ્ઞાન કહેતા સમ્યક જ્ઞાન. મોક્ષના કારણરૂપ કોણ છે? તો કે મોક્ષના કારણરૂપ સમ્યક જ્ઞાન છે.
તો કે સમ્યક જ્ઞાન, કારણરૂપ થતું સમ્યક જ્ઞાન આપોઆપનો અર્થ છે વ્યવહાર રત્નત્રયની અપેક્ષા વગર, શુભભાવની અપેક્ષા વગર પ્રગટ થાય છે. ત્યાં પછી તેને એટલે સમ્યક જ્ઞાનને કોણ રોકી શકે? આત્મા સમ્યક જ્ઞાન રૂપે પરિણમે તો એને કોણ રોકી શકે? તો કે કોઈ રોકી ન શકે. એટલે શું? તો કે આત્મા સ્વતંત્ર છે. આત્મા સમ્યક જ્ઞાન રૂપે પોતાના ષટકારકથી પરિણમવા માટે સ્વતંત્ર છે. આત્મા સુત્તા રૂપે પરિણમવા, પોતાના ષટકારકથી સુત્તા રૂપે પરિણમવામાં સ્વતંત્ર છે. એને કોઈ રોકી શકતો નથી. फिर से हिंदी में, कर्म को दूर करके, यहाँ कर्म शब्द का अर्थ है भाव कर्म. भाव कर्म का अर्थ है जीव के अशुद्ध परिणाम. जीव के अशुद्ध परिणाम का अर्थ है भाव पुण्य भाव पाप को दूर करके यानी उसका नाश करके, अशुद्ध परिणाम का नाश करके, भाव पुण्य भाव पाप का नाश करके स्वयं का यानी आत्मा का सम्यक्त्व आदि स्वभाव रूप परिणमन से जीव के श्रद्धा ज्ञान चारित्र गुण के पर्याय में, उसकी पर्याय सम्यक दृष्टि ज्ञान चारित्र किसकी पर्याय है? श्रद्धा गुण ज्ञान गुण चारित्र गुण की. उसमें स्वभाव रूप परिणमन करने की योग्यता है. इसलिए लिखा कि सम्यक्त्वादि स्वभाव रूप परिणमन करने से मोक्ष के कारण रूप, मोक्ष का कारण मोक्ष मार्ग है, मोक्ष का कारण सम्यक ज्ञान है. सम्यक ज्ञान कहो कि मोक्ष मार्ग कहो. तो कि मोक्ष का कारण रूप होता हुआ ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान आपोआप यानी सहज यानी स्वभाव को अनुसरण करके, सहज यानी व्यवहार रत्नत्रय की अपेक्षा बिना प्रकट होता है. वहाँ का अर्थ है जहाँ सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, वहाँ उसको यानी सम्यक ज्ञान को कौन रोक सकता है? तो कि कोई भी रोक नहीं सकता. आत्मा सम्यक ज्ञान रूप परिणमन करे
इस आत्मा के पास स्वभाव है। आत्मा अपनी दृष्टि और उपयोग आत्म स्वभाव में ढाल दे। आत्मा की दृष्टि और ज्ञान उपयोग आत्म स्वभाव की ओर ढल जाए, उसमें भी आत्मा स्वतंत्र है। आत्मा स्वयं के षटकारक से सम्यक ज्ञान प्रकट कर सके, उसमें स्वतंत्र है, स्वयंभू है, अपने पुरुषार्थ से वो कर सकता है। ये हुआ 109 नंबर का श्लोक। जब ये बात हुई तो 110 श्लोक में शिष्य ने आशंका व्यक्त की। देखो आगे, अब का अर्थ है अगले कलश में आचार्य भगवान ने कहा था कि भाव कर्म का नाश करने से आत्मा स्वयं के षटकारक से मोक्ष मार्ग प्रकट कर सकता है। तब शिष्य ने आशंका की। शास्त्र में दो शब्द आते हैं। एक शब्द आता है शंका, दूसरा शब्द आता है आशंका। आशंका शब्द का अर्थ समझने जैसा है। आशंका इसको कहते हैं कि ज्ञानी परमात्मा हे भगवत कुंकुंदाचार्य देव, हे भगवत अमृतचंद्राचार्य देव, आपने ऊपर के श्लोक में जो कहा वो तो सही है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता। आपने जो प्रतिपादन किया उसमें मुझे कोई शंका नहीं है, लेकिन प्रतिपादन में जो आपने समझाया वो मेरी समझ में नहीं आता है। इसलिए मुझे जो प्रश्न हुआ उसको आशंका कहने में आती है। शंका तो किसमें, शंका शब्द प्रयोग कब किया जाता है तो कि प्रतिपादन करने वाले ज्ञानी धर्मात्मा उसका प्रतिपादन ही सही नहीं है, ऐसा जिसके अंदर में भाव हो और प्रश्न करे तो उसको शंका कहने में आती है। आशंका शब्द का अर्थ फिर से समझो कि प्रतिपादन करने वाले दोनों आचार्य ने आत्म अनुभव पूर्वक जो प्रतिपादन किया है वो कभी झूठ हो नहीं सकता, ऐसा शिष्य मानता है। उसका प्रतिपादन झूठ नहीं हो सकता, लेकिन
जो आपने प्रतिपादन किया, लेकिन मेरे क्षोभसम ज्ञान की इतनी समर्थता नहीं है कि मैं समझ पाऊं। इसलिए मुझे प्रश्न उठेगा, आचार्य पर विश्वास भी है, उसके प्रतिपादन पर भी विश्वास है, उसका प्रतिपादन सही होता है उसमें भी विश्वास है, फिर भी मैं तो अनादि का अज्ञानी हूँ। आपने समझाया लेकिन मैं समझ नहीं पाया, इसलिए मुझे जो प्रश्न हुआ उसको आशंका कहने में आता है। तो अब शिष्य को आशंका खड़ी हुई। क्या खड़ी हुई? कि अविरत सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि किसको कहते हैं? तो कि अविरत सम्यक दृष्टि चौथा गुणस्थान है। कौन सा गुणस्थान है? चौथा गुणस्थान। चौथा गुणस्थान कैसा है? तो कि शुद्धाशुद्ध दशा है। शुद्धाशुद्ध दशा किसको कहते हैं? तो कि आंशिक शुद्धता प्रकट हुई है, आंशिक अशुद्धता है, मिश्र दशा है। मिश्र दशा कब तक होती है? तो कि 4 गुणस्थान से 12 गुणस्थान तक मिश्र दशा है। चौथा गुणस्थान वाले साधक को अंतरात्मा कह सकते हो, लेकिन वो अभी तक परमात्मा बने नहीं है। अविरति शब्द का अर्थ है व्रत रहित दशा। चतुर्थ गुणस्थान का जीव, उसने नियम पूर्वक का व्रत लिया नहीं है, इसलिए उसको अविरति सम्यक दृष्टि कहते हैं। अविरत शब्द ही बताता है कि ऐसा सम्यक दृष्टि है जिसको व्रत लेने का कार्य करने का है, बाकी है, किया नहीं है। व्रत कब होता है? नियम पूर्वक का व्रत कब होता है? तो कि चौथे गुणस्थान के बाद 5वें गुणस्थान में आंशिक व्रत लेते हैं और मुनिपणा में सकल व्रत प्राप्त करते हैं। अविरत शब्द गुणवाचक नहीं है। अविरत शब्द दोषवाचक है। अविरत शब्द कौन प्रयोग कर सकता है? तो कि अविरत शब्द प्रयोग तो
मिथ्या दृष्टि की सापेक्षता से नहीं किया जाता। अविरत सम्यक दृष्टि शब्द प्रयोग पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक, छठा सातवां गुणस्थान वर्ती मुनि, उसकी सापेक्षता में चतुर्थ गुणस्थान वाले सम्यक दृष्टि को क्या कहा जाए? अविरत सम्यक दृष्टि। तो क्या अविरत सम्यक दृष्टि आदि ने फिर से क्या लिखा है? अब आशंका होती है। किसको आशंका होती है? शिष्य को। अब आशंका का वर्णन करते हैं कि आशंका क्या हुई, क्या आपकी समझ में नहीं आया? तो आगे लिखा, अविरत सम्यक दृष्टि आदि को जब तक कर्म का उदय रहता है तब तक ज्ञान यानी आत्मा मोक्ष का कारण हो सकता है। ऐसी आशंका शिष्य ने व्यक्त की। शिष्य क्या कहता है? कि चतुर्थ गुणस्थान वर्ती श्रावक हो, चतुर्थ गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि हो, पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक श्राविका अर्जिका एलक छुलक हो, कि छठे सातवें गुणस्थान पर झूलने वाले मुनि हो, सभी को अपनी भूमिका अनुसार कर्म का उदय तो रहता है, उसको भी भाव कर्म उत्पन्न तो होता है। चौथा गुणस्थान वाला सम्यक दृष्टि, मान लो कि हमारे गुरुदेव सविकल दशा में आकर समयसार आदि का उपदेश दिया, तो शुद्धता के साथ उसको शुभ भाव तो खड़ा है। गुरुदेव ने चतुर्थ गुणस्थान में आजीवन ब्रह्मचर्य पाला, वो भी शुभ भाव तो है। तो अविरत सम्यक दृष्टि जब तक कर्म का उदय रहता है तो उसको कर्म का उदय तो है। चतुर्थ गुणस्थान वाले सम्यक दृष्टि को तीन कसाई, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, उसका उदय है। पंचम गुणस्थान वाले को दो कसाई, प्रत्याख्यान, संज्वलन, कसाई का उदय है। मुनि को संज्वलन का उदय है। तो शिष्य का प्रश्न है
कि जब तक कर्म का उदय है, यानी जब तक भाव कर्म की उत्पत्ति है, जब तक अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान स्वज्वलन का कसाई भूमिका अनुसार उत्पन्न होता है, नौ कसाई भूमिका अनुसार उत्पन्न होता है, तब तक आत्मा मोक्ष का कारण कैसे बन सकता है? तब तक आत्मा मोक्ष का कारण कैसे बन सकता है? ऐसा शिष्य ने प्रश्न उठाया। आगे कहा, और कर्म और ज्ञान कर्म का अर्थ पंडित जी ने ब्रैकेट में लिया कि कर्म का निमित्त से यानी द्रव्य कर्म के निमित्त से होती हुई शुभाशुभ परिणति, शुभ अशुभ परिणाम, और ज्ञान परिणति, यहाँ ज्ञान परिणति का अर्थ है आंशिक वितरागता, आंशिक वितरागता। दोनों शुभाशुभ परिणति है, वो अशुद्ध परिणाम है, और ज्ञान परिणति वो आंशिक वितरागता है। दोनों साथ में यानी एक साथ रह सके क्या? दोनों एक साथ रह सकता है? ऐसी आशंका का समाधान रूप काव्य यानी श्लोक 110 अमृतचंद्राचार्य देव उसके उत्तर के लिए कहते हैं। फिर से गुजराती में हेडिंग છે 110 શ્લોકનું હવે શબ્દનો અર્થ ગુજરાતી થઈ ગયો છે। આશંકા ઉપજે છે કે શાસ્ત્રમાં બે શબ્દ આવે છે, શંકા અને આશંકા। બંનેના અર્થમાં તફાવત છે, અંતર છે। આશંકા કોને કહેવાય? તો કે હે ભગવત કુંકુંદાચાર્ય દેવ, હે ભગવત અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવ, આપે જે ઉપરની ગાથાઓ અને શ્લોકોમાં જે કંઈ કહ્યું છે એ ખરેખર તો સત્યાર્થ છે। જ્ઞાનીના ઉત્તર, જ્ઞાનીના વચન સત્યાર્થ છે એવો શિષ્યને
પૂરેપૂરો વિશ્વાસ છે. પૂરેપૂરો વિશ્વાસ છે. પૂરેપૂરો વિશ્વાસ છે. પણ આપે પ્રતિપાદન કરીને જે સમજાવ્યું એ યથાર્થ હોવા છતાં મારી સમજમાં આવતું નથી, માટે મને પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થાય તો એને આશંકા કહેવામાં આવે છે. શંકા તો કોને કહેવાય કે જ્ઞાનીના વચનો, આ જ્ઞાનીના વચનો છે અને એનું નિરૂપણ યથાર્થ છે, એમાં જ જો શંકા હોય અને પ્રશ્ન કરે તો શંકા કહેવાય. એને જ્ઞાની પર વિશ્વાસ નથી, જ્ઞાનીના નિરૂપણ પર વિશ્વાસ નથી, જ્ઞાની આપેલા ઉત્તર પર વિશ્વાસ નથી. આશંકામાં એવું નથી. આ જ્ઞાની છે એમાં વિશ્વાસ છે, આ જ્ઞાનીના વચનો છે એમાં વિશ્વાસ છે, જ્ઞાનીનું નિરૂપણ યથાર્થ છે એમાં વિશ્વાસ છે. પણ હું તો અનાદિનો અજ્ઞાની છું અને મારી જ્ઞાન શક્તિ એટલી ખીલવટ પામી નથી કે આપે જે કહ્યું તે સમજી શકું, માટે હું ફરી પ્રશ્ન કરું છું. તો આશંકા કહેવાય. તો કે હવે આશંકા ઉપજે છે કે અવિરત સમ્યક દૃષ્ટિ. તો કે અવિરત સમ્યક દૃષ્ટિ કોને કહેવાય? તો કે ચતુર્થ ગુણસ્થાન વર્તી સમ્યક દૃષ્ટિને અવિરત સમ્યક દૃષ્ટિ કહેવાય. અવિરત શબ્દ છે એ ગુણવાચક નથી, દોષવાચક છે. અવિરત શબ્દ કયો દોષ બતાવે છે? તો કે સમ્યક દૃષ્ટિ વ્રત રહિતના છે. તો વ્રત રહિત સમ્યક દૃષ્ટિ એટલે વ્રત પ્રાપ્ત કરવાના બાકી છે એવું બતાવવું એ એક દોષ છે. જ્ઞાનીને એના ગુણ દ્વારા એની ઓળખાણ અપાય છે. આપણા ગુરુદેવમાં અનંત ગુણ હતા, આપણા માતાજીમાં અનંત ગુણ હતા. આપણે આપણા ગુરુદેવ માતાજીને આપણે તો મિથ્યા દૃષ્ટિની ભૂમિકામાં છીએ, માટે આપણે અવિરત સમ્યક દૃષ્ટિ નહીં બોલવું જોઈએ. અવિરત સમ્યક દૃષ્ટિ કહેવાનો અધિકાર કોનો છે? અથવા અવિરત શબ્દ પ્રયોગ શા માટે કરાય છે? તો કે પંચમ ગુણસ્થાન વર્તી સમ્યક દૃષ્ટિ એને આંશિક વ્રત છે અને મુનિઓને સકલ વ્રત છે. તો શ્રાવક અને મુનિની સાપેક્ષતાથી ચતુર્થ ગુણસ્થાન એટલે પાંચમું અને છઠ્ઠા સાતમા ગુણસ્થાનથી નીચેના ગુણસ્થાનમાં તફાવત જોવો હોય ત્યારે ચોથા ગુણસ્થાને
ભગવાનના પ્રરૂપેલા સિદ્ધાંત પ્રમાણે હજી નિયમપૂર્વકના વ્રત હોતા નથી, એ દર્શાવવા માટે અવિરત શબ્દ પ્રયોગ થાય છે. આપણા માટે તો ગુરુદેવ બેન શ્રી અનંત ગુણના ધારક છે. આપણામાં દોષ અનંત છે. આપણને જ્ઞાનીના દોષ જોવાની છૂટ નથી. પંચમ ગુણસ્થાનવાળા સમ્યક દ્રષ્ટિ કહી શકે કે ચોથા ગુણસ્થાનવાળા અવિરત સમ્યક દ્રષ્ટિ છે. મુનિરાજ કહી શકે કે ચોથા ગુણસ્થાનવાળા અવિરત સમ્યક દ્રષ્ટિ છે. ગુણસ્થાનના નામ એ રીતે આપવામાં આવ્યા છે કે જે ગુણસ્થાનમાં એનો જે દોષ છે એનું એને જ્ઞાન થઈ જાય અને એ દોષને છોડે. ચતુર્થ ગુણસ્થાનવાળાને વ્રત ધારણ નથી કર્યા તો તમે હવે વ્રતને ધારણ કરો એવો ઉપદેશ આપવા માટે અવિરત સમ્યક દ્રષ્ટિ શબ્દ પ્રયોગ કરાય છે. અવિરત સમ્યક દ્રષ્ટિ ચોથું ગુણસ્થાન છે. ત્યાં આંશિક શુદ્ધ દશા છે, આંશિક અશુદ્ધ દશા છે, એટલે કે મિશ્ર દશા છે. ચોથાથી 12 ગુણસ્થાનના બધા સાધકને અંતરાત્મા કહેવાય છે. અજ્ઞાની પ્રથમ ગુણસ્થાનવાળાને બહિરાત્મા કહેવાય છે. અરિયન સિદ્ધને પરમાત્મા કહેવાય છે. મિથ્યા દ્રષ્ટિને એક અંશ માત્ર શુદ્ધતા નથી અને અરિયન સિદ્ધને એક અંશ માત્ર દોષ નથી. 4 થી 12 ગુણસ્થાનવાળાને આંશિક શુદ્ધતા પ્રગટ થઈ એ ગુણ છે. જેટલી અશુદ્ધતા દૂર કરવાની બાકી છે એટલો દોષ ઊભો છે એવી મિશ્ર દશા અંતરાત્માવાળા જીવને હોય છે. તો પેલા અવિરતિ સમ્યક દ્રષ્ટિ કોને કહેવાય એટલો વિષય ચાલ્યો. હવે કે છે અવિરતિ સમ્યક દ્રષ્ટિ વગેરેને જ્યાં સુધી કર્મનો ઉદય રહે છે ત્યાં સુધી અવિરતિ સમ્યક દ્રષ્ટિ વગેરેમાં શ્રાવક પણ આવી ગયા, મુનિ પણ આવી ગયા, શ્રેણી આરોહણ કરનાર મુનિ પણ આવી ગયા. એ બધાને આંશિક શુદ્ધતા આંશિક અશુદ્ધતા છે. તો વગેરેને જ્યાં સુધી કર્મનો ઉદય એટલે ભાવ કર્મની પ્રગટતા, ભાવ કર્મની પ્રગટતા એટલે અશુદ્ધતા. તો શિષ્ય એમ કહે છે કે જ્યાં સુધી આ અંતરાત્મા જીવોને ભાવ કર્મનો પ્રગટપણું છે ત્યાં સુધી આત્મા મોક્ષનું કારણ કઈ રીતે થઈ શકે? એટલે કે એને મોક્ષ માર્ગ કઈ રીતે હોઈ શકે? એવો શિષ્યે પ્રશ્ન કર્યો. આગળ કહે છે વળી કર્મ અને જ્ઞાન. કર્મનો અર્થ છે ભાવકર્મ, ભાવકર્મનો અર્થ છે શુભાશુભ આત્માના પરિણામ,
અને જ્ઞાનનો અર્થ છે જ્ઞાનના પરિણામ. જ્ઞાનના પરિણામ એને આત્માના પરિણામ કહેવા છે અને શુદ્ધ પરિણામ કહેવા છે. શુભાશુભ પરિણામ એને અશુદ્ધ પરિણામ કહેવા છે. તો આત્મામાં શુદ્ધ પરિણામ પણ જોવા મળે ને અશુદ્ધ પરિણામ પણ જોવા મળે એવું બંને સાથે કેમ રહી શકે? તે આશંકા, શિષ્યને આશંકા છે કે 4 થી 12 ગુણસ્થાનમાં અંતરાત્મા જીવોને, સાધક જીવોને સૂતા સૂતા સાથે કઈ રીતે રહી શકે? કર્મની ધારા પણ છે અને જ્ઞાનની ધારા પણ છે એવું શિષ્ય કહે છે. હવે એના સમાધાનનું કાવ્ય કહે છે. તે આશંકાનું સમાધાન. શ્લોક 110. जब तक ज्ञान की कर्म विरति, कर्म का अर्थ है भाव कर्म, भाव कर्म का अर्थ है भाव पुण्य भाव पाप. दूसरा अर्थ है कर्म का राग. भाव कर्म એટલે રાગ. राग विरति, विरति का अर्थ है निवृत्ति. राग की निवृत्ति जब तक आत्मा को राग की निवृत्ति की बराबर परिपूर्णता पाती नहीं, तब तक कर्म और ज्ञान का एक साथ इकट्ठापना, एक साथ रहना शास्त्र में कहा है. अमृतचंद्राचार्य देव ने आगम के आधार पर, आगम की रचना जो परंपरा में है उसके आधार पर पहले उत्तर दिया. क्या उत्तर दिया? तो कि आगमों में, भगवान की दिव्य ध्वनि में, 12 अंग 14 पूर्व में और गणधर की परंपरा में जो जो ज्ञानी ने शास्त्र रचना की उसने ऐसा दर्शाया है कि शुद्धाशुद्ध दशा एक साथ रहती है. मिश्र दशा एक साथ रहती है. मिश्र दशा 4 से 12 गुणस्थान एक साथ रहती है. पहले तो शास्त्र का आधार दिया, आगे बताया उसका साथ में रहना. उसका अर्थ है अशुद्धता और शुद्धता का साथ में रहना. कर्म धारा और ज्ञान धारा साथ में रहना. आंशिक कसाय, आंशिक वितरागता साथ में रहना. तो उसका इकट्ठा रहने में कोई भी क्षति अर्थात विरोध नहीं.
क्या कहा कि उसमें कोई क्षति के विरोध नहीं है। तो कि उसमें क्षति और विरोध क्यों नहीं है? तो कि चारित्र नाम का गुण है, वो चारित्र गुण की जो शुद्धता है, वो शुद्धता क्रमे क्रमे शुद्धता बढ़ती है, क्रमे क्रमे अशुद्धता नाश होती है। ऐसा ही चारित्र गुण की पर्याय की योग्यता है। ऐसा क्यों? तो कि ऐसा प्रश्न नहीं कर सकता तुम। क्यों? तो कि चारित्र गुण एक स्वभाव है। वो स्वभाव त्रिकाल है, किसी ने बनाया नहीं। वो स्वभाव की तासीर, स्वभाव का स्वभाव कैसा है? तो कि वो स्वभाव ऐसा है कि उसमें प्रकट होती शुद्धता सम्यक दर्शन होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 15 भाव में चारित्र गुण में परिपूर्ण शुद्धता प्रगटती है, और कम समय लो तो अंत मुहूर्त काल लगता है। चारित्र गुण ऐसा गुण नहीं है कि एक समय में मिथ्या चारित्र में से परिपूर्ण सम्यक चारित्र प्रकट हो सके। कम से कम समय कितना? एक अंत मुहूर्त काल, 48 मिनट से कम काल। वो आत्म स्वभाव में जम गया और फिर विकल्प में ही नहीं आया, तो भी अंत मुहूर्त काल तो लगेगा लगेगा लगेगा। सब अशुद्धता नाश होगी क्रम से। क्रम का अर्थ है पहले अनंतानुबंधी कसाई नाश होगी, उसके बाद अप्रत्याख्यान कसाई नाश होगी, उसके बाद प्रत्याख्यान कसाई नाश होगी, उसके बाद स्वज्वलन का क्रोध जाएगा। स्वज्वलन के क्रोध के साथ 6-9 कसाई, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा जाएगा। क्रोध के स्वज्वलन के क्रोध के बाद स्वज्वलन का मान जाएगा। उसके साथ 3-9 कसाई, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद जाएगा। उसके बाद स्वज्वलन का माया जाएगी, और आखिर में 12वें गुणस्थान के अंत में स्वज्वलन का लोभ जाएगा। तब परिपूर्ण चारित्र दशा प्रकट होगी। ये चारित्र गुण ऐसा ही है। ये डायरेक्ट चारित्र गुण से बात की। पहले आचार्य भगवंत ने शास्त्रों में ऐसा कहा है
ऐसा कह के आगमों का आधार दिया। चारित्र दशा कैसी है? तो कि जितनी शुद्धता बढ़ती है इतनी अशुद्धता नाश होती है। शुद्धता बढ़ती गई, अशुद्धता नाश होती गई। 25% शुद्धता प्रकट हुई तो 25% अशुद्धता नाश हुई। 50% शुद्धता प्रकट हुई तो 50% अशुद्धता नाश हुई। 75% शुद्धता प्रकट हुई तो 25% अशुद्धता रही। और 100% शुद्धता प्रकट हुई तो 100% अशुद्धता नाश हुई। ऐसा ही चारित्र गुण स्वभाव से है। ऐसा स्वभाव किसी ने बनाया नहीं है, अनादिकाल से है। दूसरा, आगे कहते हैं, लेकिन यहाँ का अर्थ है श्लोक में विशेष जानना कि आत्मा में अवसपणे, अवसपणे किसको कहते हैं? कि जबरदस्ती हुई आप पर। तो यहाँ जबरदस्ती क्या है? कि कर्म का उदय तीव्र आया, वो जबरदस्ती है। मुझे वहाँ जाना नहीं था, वो खींच के ले गए। मेरे में इतना जोर नहीं था कि मैं उसका विरोध कर सकूं, उसको जबरदस्ती कहते हैं। तो जबरदस्ती से जो कर्म प्रकट होता है यानी उदय होता है, विकार की उत्पत्ति हुई। जब विकार की उत्पत्ति होती है तब निमित्त का कथन किया जाता है कि कर्म के उदय का जोर ज्यादा है। तब कसाई उत्पन्न हुआ जबरदस्ती के कारण, राग द्वेष। तो वो बंध का कारण है, तो इतना बंद होता है। जितनी अशुद्धता प्रकट करेगा इतना बंद होगा, और जितनी शुद्धता बढ़ाएगा इतना सत्ता में पड़े हुए कर्म से तेरा छुटकारा होगा। कसाई किया जितना तो वितरागता का घात हुआ, लेकिन वितरागता का जोर बढ़ा तो कसाई नाश हुआ। तो वो तो बंध का कारण होता है। मोक्ष का कारण तो जो एक परम ज्ञान है, आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वरूप है, उसका अवलंबन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कि जो ज्ञान स्वतः विमुक्त है, ऐसा आत्मा, ज्ञान यानी आत्मा, सर्व परद्रव्य से भिन्न है। कल हम भावार्थ गुजराती में चलाएंगे,
तो ऊपर का सब बात आ जाएगी। वर्तमान 24 आखरी तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवानનો જય હો। મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટયના ધારક દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર શાસન ઉપકારી સીમામાં રહેનાર શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો। કળીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થ આચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો। વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનો ઉપદેશ આપનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો। પૂજ્ય ગુરુદેવના શિષ્યમાં શિરોમણી પૂજ્ય ગુરુદેવનો સૂર્યકીર્તિ ભગવાન તરીકે મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્પૃહ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો। સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વ જીનવાણી માતનો જય હો। પૂજ્ય ગુરુદેવ માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો। સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો। વર્તમાન ગુરુ અને ધાતુકી મહાવિદ્ય ક્ષેત્રના ભાવિ તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો। શ્રી સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનના સમવસરણના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો। પરમ વિતરાગ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો।